भक्तकवि श्री जगन्नाथ दासंक कृत श्रीमद्भागवत। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरः रसिका भुवि भावुकः। द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय। श्री सूत उवाच। एमंत सुखवाक्य शुणी आत्मार तत्व मने गुणी कृष्ण विषये दृढ़ मन कल्पिला उत्तरानंदन। आत्मा कलत्र सुत गृहे पशु द्रवण बंधु स्नेहे राज्य संपद जेते आस हृदु छाड़िला स्नेह पास। तुम्भे जा पचारिल मते एकथा राजा दृढ़ चित्ते कृष्णଙ୍କ भाव जानिबारे श्रद्धा बढ़िला निर्विकारे। आत्मा निधन मने स्मरी वेद वचन अनुसरी कृष्ण विषये दृढ़ चित्ते निश्चय कर परीक्षिते। राजउवाच हे सुख तुम्भर वचन कृष्णर जेते गुण कर्म जहा शुणन्ते पाप हरे पवित्र बाह्य अभ्यंतरे। पुणी पचारे तो सचिते भोमुनि कहिब निश्चन्ते से हरि आत्मा माया बळे सृष्टि संचिले एसयळे। विष्णुर सर्जिला संसार अन्य देवंकु अगोचर से कथा जानिबार पाई भोमुनि पुणी मु पूछई। से बहु शक्ति मंत्र हरे जे काले जेवा शक्ति धरे जेमंते ब्रह्मा विष्णु हर क्रीडन करे दामोदर। विविध रूपए जगते जेमंते करे क्रीडा अर्थे अद्भुत कर्म एताहार के करी पारिब गोचर। केमंते प्रकृतिर गुणे सृष्टि संचरे पुण पुणे सर्व संचारे एक बारे कियबा पृथक व्यवहारे। एक अनेक रूप धरे अशेष जन्म कर्म करे प्राणीक आत्मा रूपे स्थिति कि रूपे पुरुष प्रकृति। एणु श्रवणे इच्छा जा मोर कह ए व्यासंक कुमार शबद ब्रह्म गुण साधि तुम्भर परम समाधि। श्री सूत उवाच शुणी सानंद व्यास सूत हरि चरणे देई चित्त आनंदे चिंती नारायण कहन्ति परीक्षित शुण। श्री शुक उवाच नमस्ते परम पुरुष अशेष घटे जे प्रकाश लीला विहारे सृष्टि करे पाळिण पुणिता संहारे। हेले तिनी शक्ति धरे जंतुर अंतरे विहरे। नमस्ते जगत जीवन साधुंक वृजिर दहन अखिल जंतु रूप तोर संभवाव संभव व्यवहार। सकल घटे समभावे तु बसु प्रिय मित्र भावे परमहंसंक आश्रमे जे अवस्थित प्राणी माने। नमो सात्विक गुणवर तु जोगी जने अगोचर समे प्रकाशु सर्वपुरे जंतुंक बाह्य अभ्यंतरे। नमस्ते परम कारण जे नित्य सुधा बरसण जा नाम श्रवण कीर्तन जा रूप देखिण नयन न मिले जाहार चरणे स्वकर्म फल समर्पणे। जंतुंक कलंक नाशई श्रवण मंगल बोलाई पंडित जने जार पादे सेवा संपादी अप्रमादे। आत्मार कल्मष नाशन्ति जन्म मरणे न डरन्ति आत्मार श्रम करी शांति अन्ते लभई ब्रह्मगति।
যে প্রাণী তপদান করে যশ সম্পাদে এ সংসারে সুবুদ্ধি পণে ମନ୍ତ୍ର ସାଧି ମଙ୍ଗଳ କର୍ମକୁ ଆରାଧି ଏଣୁ ଅର୍ଜିତ ଯେତେ ଫଳ ତୋତେ ନ ସମର୍ପି ନିଷ୍ଫଳ ଶୁଭ ଦସ୍ରବା ନାମ ଯାର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର କିରାତ ଗଣ ଆଦି ଯେତେ ପୁଳିନ୍ଦ ଚଣ୍ଡାଳ ସମେତେ ଆଭିର କଙ୍କ ଯେ ଯବନ ଏ ଆଦି ଯେତେ ଅନ୍ତ୍ୟଜନ ଦୁଷ୍କର କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଯାପାଦ ଆଶ୍ରିତେ ତରନ୍ତି ଯେ ହରି ଜଗତ ଜୀବନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀର ଆତ୍ମଧନ ଏତିନି ବେଦ ଯାର ଦେହ ଧର୍ମମୟ ଯେ ତପେ ଦେହ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ଯୋଗୀ ଜନେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଅନୁମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତି ଯାରୂପେ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଯଜ୍ଞପତି ଯାଦବ ବଂଶପତି ଗତି ଯାହାର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥିତି ଯାଦବ ଗଣ ଯାହା ଚିନ୍ତି ଯାର ଚରଣ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ନିଶ୍ଚଳ ସୁନିଷ୍ଠୁର ଜଳେ ବୁଦ୍ଧିକି ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସତ୍ୟ ବଚନେ ମୁନି ଯୁଥେ ସେବନ୍ତି ଯାର ପାଦ ଗତେ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଭାରତୀ ଆସି ତତକ୍ଷଣେ ପ୍ରକାଶୀ କଳ୍ପ ଆଦି କାଳେ ବ୍ରହ୍ମାର ହୃଦୟ କମଳେ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ ଲୀନ ହେଲା ମୁଖେ ଗାୟତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରିଲା ପୃଥିବୀ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ ଜନ୍ତୁ ଭିଆଇ ଏ ଜଗତେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ହୃଦୟ କମଳେ ଯାର ଶୟନ ସୁଖ ଭୋଳେ ସେ ହରି ବସୁ ମୋର ହୃଦେ ବାକ୍ୟ ଆବୋରି ପଦେ ପଦେ ଯାପାଦ ପଦ୍ମ ଜ୍ଞାନ ରସେ ମୁନିଏ ପୂଜନ୍ତି ହରସେ ଯେ ହରି କଥା ପୂର୍ବ କାଳେ ନାରଦ ଋଷି ମୁନି ମେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେତେ ପ୍ରସଙ୍ଗେ କହିବି ମୁଁ କେମନ୍ତେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ସୁଖ ଭୋଳେ ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତରେ ଭବ ଜଳେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣ ପରମହଂସ୍ୟାୟ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟः।